हेलो ए नमस्कार गुड मॉर्निंग मोर सकाल सकाल पनीपरिया कटा सरी जाइए बैगण आलू माटी आलू पोटल आमर मूला सबू जिनस काटिकी रखी एवं काटुची मेथी शाग डालमा बनैबी आरी कर सारी रुटी जेहेतु जल्दी खावाक पड़े ना मत रुटीटा आग करिया पड़े कहीं आमर रुटी ही दिन आरंभ हुए आ रुटी रे शेष हुए से प्रत्येक दिन सकाळु रुटी करूँ तो से मत डालमा करार अच्छी तो पनीपरिया काटिकी रेडी कर सारी एवं काटी शाग थाक को धोईकी नहीं आसी आमती गोटे गोटे बाछी काटुची कहीं एपट सेपट हो जाए तो से तो मु बसई नहीं बसैला भितर दुकान आसती तो मुझे वेट करके कम भावुची बसई देले थरे दी थर सीटी मारिदेले हो तरकारी पानी देवाई जगह गोटे खोजुली पाइलिनी बोले एकाथरे गरारे ढाईदेली घर दुकान थिले ना सब बेले बिजी रही पड़े सब जिनस परफेक्टली माने मन ध्यान देके करी हुए कहीं व्यस्त भितर मुझे दुकान देखी रोषेबास देखी घर सफा सुतरा करी सब जिनस कला बेले को एकुटियाटा आ सकाळे सकाळे बेसी भिड़ रहे दुकान आउ घर कम भी सकाळे ही करिया को पड़े तो से सब जिनस को मैनेज करने हेले तो जल्दी जल्दी रे माने करने को पड़े तो से एपटे दुकान रे अच्छी मुझे अटकई डालमाटा थोड़े बसईदे पुणी एपटे हजबैंड गाधेले से जीवे तो से खाଇବା रेडी देखो रुटी और डालमा मुझे खावा देदेली दे सारापर से मत कहते आज डालमाटा ना बहुत टेस्टी होता एक्चुअली रे ना जोटा जल्दी जल्दी होता है बहुत टेस्टी होता है तो पाखे ठिया होती आसेपटे देखो चुली रे बसई दीचे भात आउ आमर गैस जो सरी जाए ना आपण मैंने भावतु माने गोटे दुकान को मैनेज करवा आ चुली रे सब जिनस करवा टाइम तो पाखापाखि से 8:30 रु 9टा भितर से भितर मत ब्रेकफास्ट भात आउ तरकारी भजा सब जिनस करने को पड़े आउ भातटा भी जदि लेट्रे करती माने 10टा 10:30 रु ही मोर माँ आमर खाती तो से जल्दी टी करदे माने जल्दी करदे कम सरजिव कौन पाई ना मु दुकान रे थी केतेबेले करि न करि केतेबेले मने भी न थाए बेले बेले व्यस्त भितर रही जाए जे 12टा बाजी जाए तो से मु सब जिनस रेडी कर देकि मु मोर काम रे लागी गले कहार कौन ऑब्जेक्शन नथिबो से मते जिते भी परिश्रम पड़ू जहाँ भी पड़ू तापर तो सकाळ टाइमटार जिते 10टा 11टा पर्यंत हो जाए तापर तो 3 दिन फंका रहे बाहर धान गुड़ा उड़ौली पकई देकी दांडे जो आम पाइप वाला मैंने दौरान सीमेंट पाइप रो जो चारि साइड से देखिले देखिले आसिली एबे छात उपरको जाऊे भिडियो करने तो छात उपरको आसीगली देखो गाँव रे सब सफाई चलती माने पाइप लाइन जो दि जाइए से तले पिंडी बंधा हो तो केमती कौन हो दांडे आसिक ठियागली ठियाली आसिक 2टा बाजिगला मुझे कहली जाए बहुत सारा क्वेश्चन रही आमर फ्रेंड्स मानकर तो जाए टी आंसर दे दिए तापर पुणी आउ थे आसिले काम करी तो ठीक अच्छे छात उपर तौक आसला बेले किसी पार्सल मोर रिसीव है एवं जेहेतु बहुत ठंडा लगुच ना आ गोड़ तले रखी से मो शीत रू टे मुक्ति पाइबापी ऑर्डर करी मुझे सॉक्स आउ स्वेटर आपण वीडियो टी शेष पर्यंत देखिले जानीपारे आ फर्स्ट टाइम पे ना पेसरू बहुत बढ़िया रिसीव होता बहुत कम प्राइस रे आपण मानको जदि लिंक दरकार आपण माने जदि लिंक लिखिबे ताले मु निश्चित भाव में आपण मानको पय लिंक प्रोवाइड करिवि तो देखंतु मोर आसला मात्र केते 100 केते टंकार 4 पीस आसला बहुत बढ़िया स्ट्रेचेबल आ क्वालिटी बहुत बढ़िया एटा आउ गोटे थिला एटा होची लॉन्ग सॉक्सटा थिला तो चलंतु अनबॉक्सिंग करि नेबा तो
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟାକୁ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଆଣିଲି ମୋର ମାନେ ଭାବି ନଥିଲି, ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଏଜେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ୍, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଫିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମେସୋରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖା ହେଇକି ଗୋଟେ କୁପନ୍ଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଥିଲା କି 100 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ ଟାଇପ୍ର ସ୍ୱେଟରଟା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଦେଖିକିରି। ମୁଁ ତ ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ପୁରା ମୋର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର ବି, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ବୋଲି ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଗାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ତ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର ବି ମୁଁ କରିଥିଲି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ତାର କପଡ଼ା କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ, ତାର ଷ୍ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଟିଂ ମଧ୍ୟ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ନା ଢିଲା ହେଉଥିଲା ନା ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଟାଇଟ୍ ହେଲେ ବି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ୍ ରହୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ଟାଣି ଉଟାରି ସେମିତି ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି।